Nagtikang na, sir. Puro na nagtikang. Kasi rin kung nga nilag nga makakadik ka mo kay para ma-actual natin pagkakita niyo nga ini makikita ko niya nga nagtitikang na ini nga upat nga project na ako niya na nga pagdadag ko. So, main sources good na mo ni tamong livelihood din ni sir in farmers good. So, paglingkod ko sa barangay chairman, so nagpadara ko dahil akong resolution nga magkamayada kami irrigation kay maihan naman ko ini bata pa kat nga panahon hingyap na ini tagapagsulugod nga magkamayada ng irrigation kay itamon din ni irrigation naabot ini 96 hectares pagsulugod la ito. So diri ini sir irrigated uranla naglalaban na oral. So nagpapasalamat ako kan congressman nga ginbudgetan gud niya. So may dana kami wala ni sir small irrigation project worth 57 million. So it's working nga tubig didi may amon usa nga sunag dito sa siling nga city Badlas dito na may boundary han bilya magsaysay kasapa gyud piniti ka nga bukid sir nga tubig. Oo. Diri man sir kay diri man gud ini nga tanan naging kuha. So bali ginkuha la ini bali katungalay sa paan paod. So may nagyap maaw sa sapa diri nga tanan mauubos. So ini nga confirm to market road worth 25 million. Adi nga diha may zone 5 sa kugyap itamon barangay la ini nga kuan bali kuan ini 1565 meters. So patapos na ini. Bali may na mga 80% na mahuman na. Road concreting adi so 12.5 million adi gyap ini nagtitiyang nagapira. So bayan na nahira mga 30% na nahira mga accomplishment. Anamon so siyempre anamon mga mulupyo din na barangay Pagsulugon nga tikadto kaya ini sir balay ni Tatay Resort nga kalsada. Tikadto ini magmaupay na kasada dito diri na Rapo Road. Oo. So balik kawan kaya ni sir kaduhan na ini nga pisto na ini kay phase 1 kay kuan ini 1.2 kilometers ini kalaban ini nga kalsada tikadto balay ni Tatay. So an una 800 meters haman na tapos yan aliwat ang 600 meters adang ititikangan na mahuman na okay. Oh sir, actually updated kami kapapila ng Inaro. Actually sir kami nga lupon taga Pamayapa. Pang kami sir regional award kami sir. Lupon taga Pamayapa. Ito LTIE lupon taga Pamayapa Incentive Award. Permanente kami sir amo kami 81 ini mo nga na representar region pati lupon taga Pamayapa. Sir, updated kami kapapilan ng mga gisasabit namon kada bulan. Akon la inin burublig la kita mga taga barangay Pagsulugon human naman ang eleksyon kung inuman ang masakit pandughan wadon tala ada ito
Kay ini burublig na lang kita kay tungod ako di man ako naundang paghataghin mga proyekto, pamiling mga proyekto para ikaw pay taton barangay. Inin nanakon la inin buligin na lang ko niyo nga inin maging maupay taton barangay kay kita ako ninyo pa barangay. Inin usa kita nga may naswagon nga barangay kung pwede nga ni magiging ito sa mga plano sir inin gusto ko maging munisipyo ini nga barangay kay ha area kaya namon sa area. Oo. Alan area naman itam kaya sir tamunan area is 791 hectares. So itamon population niya na naabot na yung 2,696. Tapos may na kami 626 nga family, tapos may na kami 526 nga household. So nakulay amo ini sir nga barangay pinakaluwag nga area ha population di katulo kami. Oo. Okay, sir, thank you. Damong salamat. Yeah. Okay, mau pahinga nga. Okay. Good morning. So yun, no, paingaga. So waray madayon an face to face nga interview han taga DYBL. So through cellphone lang kita. So sana soon face to face ko talaga nga ma-interview tatay. Nag-expect kami to yan nga aga makan yan taga DYBL. So para kita mahimo kay siguro ba yung busy, so true call la nira ko interview kan tatay. So yun, mga salamat yan, mao pa nga gayon. As we move